Вайзер хорзынарғын бәстәкті эфир информацион равақ дабун студии бязарты стейла. Президент Гаглойта аланен сәрмагун хәстон операции хадисек хәстон та арфай әмә бузны жыны хәстәз рарвыстой хәстер азак хахай я иудадзек ахвасы әмә кустарды тахай. Кудбан сан коты автомайса хәстон хәславерд әхәскәннән сынстыр aqas фейстетсы сәрмагун техникасын арвыста вудун әмә сәпайда кәнінс әхсіз гонай. سلام تیولدر من علب بود های سالم تا زادا چمر باش شدستم زادا چه رازن در بوزنگ من همشه بولات رات داد وی اکست کنه کروم مبدی سیف بیویتن های فرشنه نخوابرد در از اینچ شدر خوابرد دستم و شرم بون بیر آل قطاج در آلان ادواردویچ و شرم بون بیرش در ایتر نن خسکنو تو دو نیون خوشا و خسکن اگوات سمخن در نزادا چطوی پالمیات کنم وی خسترن من آل خبارو در خست کنه و شرم بون بیرش در بوزنگ فلک کادم در بوزنگون با خستن کتوی بلو در دارد کاغنم در و شرم بون بیرد آشرا های تاناش برات آذربایجانیت خوچه توجه بوزنگ زغیرونا Большое спасибо, Кашарам Мубирек. سه بوزنگ ساغو افتا تکو سامیول در پابیدا بودید زنامی спасибо президенту Алану Гаглоеву. Хусари Рестона Дартара Хасса и Гауа Россияк проект победили вместе. Янесану стырфыд бастын хасты қайтарты историта сынусон кәнін. Ацық қапарисы фалгатты республика алып гомтадар гом цәуін цыртсаванты. Райгурен басты сәри бардинят әмәхәд бардинят бақа қаныны тәхәйет сардны вундан чир хаста вудуны нәмтәфиден фалтартан адаттыны санан. Зау районы худ зейқа و гомырцы стырфыд бастын хасты қабатыр харибаты зилим ханы цырт. Джио таксана бастын در آت دیمه فدل ورسه президента фонда финансов фарасты хосай программа و الاخیس ایو می فلگته هنگام خوستاری رستون در سال سکند ما آرست سوانس استرفده بسته اون خسته و الاخیس ترت سوانتم ابو خطه قوت چنگ داوی بایگم کتوی ساویتون افساد اینالار خاربات زلیم خانه میماریال یا بایگم کننت چند سریمونی مربوط دستخیل سواد ما پارلمانت مینورد تاخ سنادو نرخیجه تستی این الارخی ودم. پرزیدنت گاگلویت آلان نومرن بردو افجتم آرفین خستیم باسیت ننیزینات قاقناد مینیستر نانیت سوسلان. Уважаемые соотечественники, уважаемые гости, позвольте от имени президента Республики Южная Осетия Алана Эдуардовича Гаглоева поприветствовать вас и передать наилучшие пожелания. Осетинский народ внес достойный вклад в Великую Победу. Сыны Осетии героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. И среди сынов Осетии генерал-лейтенант Советской армии Харибов Зелимхан Арсенович. Удостоенный высоких наград государственных Советского Союза. Но самой высокой наградой является человеческая память. И данный памятник служит нам напоминанием о том, какой ценой завоевана победа, какой ценой завоеван мир. مینیستر بانسان کوتا ایستوری با قاقنن اما خستون قبات ارتقای تارسینت تفیدن فلترتن سنوسون کنن آخشیاک زیناد خاربات زلیم خان بینون تبوزن جن خست از آختوی قایتار نوم سنوسون کنن میخوای باور چی بخواستا اپتو سادمن Siz gönlünüdü, ol kamandar xivattan, tenk faşin kutam yanum kay boz zacini. Tenk آخم لگودیه زلیم خانه مایو سرد آفجیو خود شدی و دوسکه مایو کشدی شام مایو قاودی و دیو منم نماز جرتا زلیمرش باشه اینا گو مامان گتل خجرتا نیار باشد ما صرف آسق دک سکه مایو مماد دگانیل راید تویار خواهن ورس داشت همه ایرون غدفته ایرون قدکته لپو تایی سخی یا داشت دست سسرل بازه گنرال تادم نظامی چند اسکنجین ها هم تنگورس دا ایران اقدرده ما داجه یه نامچی شاردی منه به ناته او دو نیدر نوجه خوزدر کفتا کوفگدر Церцеван сколой карты вардерцы дуй директор ламбенагер зерта церцеван саразын тхай бансан кутацын саню экжим проектчи хас кутауц скульптор там архитектор та барзон дарахсинад ама ануват синад خارون ایراد توی بازار تا مخشاچه و جنیس
фонд Путина. بعد родит Чигибаев, народный художник Габараев Борис. ما خوبایف Роберт. مثلا Штырбузнику. Зараз расул беку. مثلا شرم بیره. اینالار خاربات زیلیمخان زرزوانو فلتر تخسم باستیناد اما بسته ایوغودن آرخ کنن نوجه ایو اف دیسن پروگرام والاخیز ایومه فلگت زرزوان تا ساونز ریستاوراتزی گند آرست ساون نوگ میماریالتا خودزه قو مازال درو آتس اخشیاک خبریس انتشنه ریالیزاتزی کنن ایر تسویدون جو تاکسانا کودستایی دا تلیکامپانی ایر اینفرماتسون را وقت آبون یک اسم افدیس انوف دیناد اما وارزون دیناد آبونی افدایاز یوبیلی نسان کنه آخه مادیماک کتیت سارده انوست سپرم خواهیس نوند کد دا زن ساردوا گناورت ت آدم باخود و دونن اخوز کننن تبلویت چرمین و میدیکاسا سالون سنتر دیرکتر نسان کنه یه رای گرم بون یه زوند یه انگارنته اما یه اولایگه کز بیرتن سیسته اخوز اما نفس خوز و بیره آتسرگه اما ایونه گادیمک تن سارستا اتسک خزارون آورته چرمین نظر دزغت سار داموند اما ما نوج بیراست انانی زید سلکات کنا که برن بادست و چه آدمن ده دلبار وفق آدای مکتزر دیر افغان گارن سقوده تسم بامبارن اما دخیسه بنات ورن آسی قطاق خوست کنه او ونچه آخواست تفیدار در کننن زغی میدیکاسات سالون سنتر دیرکتر تیبلویت چرمین آبونی رای گردل خست کنه افدایازه آسی رستگنی فل در خواهویت ساردس نوود گوتا زروند اما وگه سگ آدم آودنن راستون که زغون ود از یرای دیانه هاش کس من نوتن شد اون من وزاو کستو نیارک سوالت کس قبول کنه و اوجه که واشه یاسه بونتم کاشه و نیارک وادم کسیم قوه اما بیره کس در تا او نقود کننج اما رباشه ونج ما مشهور لبه دستی مرزاختوی ما رنچنو یا نبونم کسیم نالو من رایست من همه یا زودر نیچ کستیم من همه زندر نیچ کستیم هایی خشچنو حالا کس در خشچنو شمه یا نیارک چی از قوم کوتا شال میچی یا کوتا بودن خشن وشه مثل فکسا شال ما شرین شد ما میزن کاستی تیبلویت چرمین دو نخسه زازکوس زن ساردوا گونوا ورچی با خود آخم آدای مکتیمه بیر رسته کالکتیو اما ومچید سر و دون و دسته گندگ ورته اما یو دازگ در آرخایت سمی سنگنان و افگست سارد بون تفدارق در اما فتسم دیسون در کنا بایزاک سکنا نفس اما تین زینادای آل بون در آل کیمه در کنن یمیاگ نخواست کنن آل کیمه در شمی سقوط تاییول سبین اون تم سخجاری مموی فلا همنا یمیاگ خجارستم هوا قدی کنوی بیخواد نبون تکویت در باشم رجینجیش کوی می‌آ برای کن فعلا نکدو ساز ما سجوز کوسن ویژه اما ویژه فسمون کنن نال قوه شما کوسن شکست رستم کوسن موش رستک شما نبشه قده ولی شه بلیچ من بدیم آدم من زردتم هی کروم آکنم کدای آرستم من کد فندیدیم کدای کدودی هفته کروم آکنم میدیکاسات سالون سینترت سر دوون سپارادای ماجم هدونه آلکه من در یک قسمتون در خوزون فلسیو کنه ام خوزون واورته آلکه در سقاونی خوز اما آودن زیناد زغه تیبلویت چرمین زغت سال در خاط فند کد دو یکست نوازن فلیوی خیمه و یاستخ اما فیدار زیناد سار تاکت در سقطا گرایدت داوی کروم آکننن ویرمست میدیکاسات سالون سینتر دیرکتر نو فلمات سرجتای آلکه خلار در یرول کوسه گمبون در رایدایت سرجتل آزیل نی Ацын санюак джимбун центр кухтори веккенанжи фарсмасты варзагой амячим барстыр арганчи кәні ватсы кушчы тәдір. На директор Чермин Герсановичи макусынужи да самос. Тынг джабах адимогун рынчын тамдан тынг джабах касы سیما فن خسته کنه فجورش تتخسن کنه وین زغنج تنجح директордани Яшара Бомбира. От лица всего коллектива медико-социального центра хочу поздравить нашего директора Табуева Чермина Кирсановича с днем рождения. Желаю ему счастья, здоровья, терпения и долгих лет счастливой жизни. Юбиляран заг давид бира арфаяг нахаста центр царчатыр дегейдер. Интересный мужик. Такими людьми, как мы,
Надо терпеть, терпеть. Он мимо нас проходит и просто посмотрит так. Дом престолы хашара мама на хисаде блочерина я шара бобира ватинჯა ვახნამ ქას თინგროი ბუჭდან Ja professionalun archayde duwenich sezazı atsıdısta kodiyu koste bu nafta. Ya kostenemen qavagma axşak kayu atsı vegesek adamen huixedske. Ve yenzin der falat sardı ve zad salx kalu razıl dvodum mekeske yexizin dinette erbay ruх fenz. Bu men deme erdzay adamen lekkat kerinen çiray gurd. Bu men ve yuezzav ama arfagun qismet. Ama ودون تا وین سیستم تا چرمین و خوزن خدف سرم اما تسکمجن آدای مکتم. کوکویت انجیلا البورت آلان کمریتات فاطیما інформацион را وقت آبون. Filosofi zonette kandidat Zugat Kostay evdayazı yubileytsen zonadir tasan institutu wagdırtsed mazal zonadma ama Respublika sindizin kanıma yekhay baverdu agarun. Ahırgente galegete ama studente erimberdeste atsı akşiyak tsame ya nomazağ davd bire qarm ama arfayog nexestem. Зона Диштасан института уагдырсыд юбилейун конференции зынгонд ахыргонд философ Зугаты Костай райгурдел эвдаязысы хастецитан. Зугаты Костай ном ангом басту республика философии размасыдимам. Мазал хайдрайсто юбилей арабинун та якали гата яхорганинекта зонодун кушита ама культурай кабазы минавартам. Сама язагой арфайны хастам. Цичын мазал байгом кодта Зона Диштасан института директор Гаглойт Роберт. Он является неотъемлемой частью современной истории Осетии, звеном той цепи, которая связывает триединство, прошлое, настоящее и будущее. В триединстве, в котором заметное место занимает многолетний труд нашего юбиляра по становлению и развитию нашего молодого государства, добившегося независимости с братской помощью Великой России. Хусарирстон президенты Номай Гаглойт Роберт ярайгурда юбилейт сетан Зугаты Костайс Хурзахченкота Республика Хусарирстон сырастыл эртена фонзазы хасты сетан Майданай. Мазалы фалгатты мабакас Савдар Файфестаджита Хусар Ирстонова Россия Федерации Хастпар Джамина Вармарат Кулахметовым Хусар Ирстон парламента Сардар Маргита Алан ама депутат Нумай Вифастадзирды бар лавардырсыд профессор историон зонатты доктор Дзидзойт Валериян профессор Сармагунд Хустардаз дахта Зугаты Костай Сайрак зонадун концепции Сагат ама Хусар Ирстон баю канына анаман кавак дзинадыл. Сегодня Костай Георгиевич Зугаев поднимает и разрабатывает очень интересную, в высшей степени интересную научную концепцию, которая сводится к тому, чтобы север и юг Осетии в конце концов объединились. Потому что вот этому объединительному процессу уже более 100 лет. Юбиляра философонама историон костатаргум канен снацон хицензинат тарфидактам и в год баттен снырык кондуман тимабаны санкоттой рано хасканджитам. Среди наиболее актуальных тем, которые он затрагивает в своих работах, это, на мой взгляд, проблемы национальной идеи и национального развития Осетии. Не берусь в данном контексте охватить всю национальную проблематику, освещаемую в работах Косты Георгиевича. Отмечу лишь несколько наиболее актуальных тем. Это сама национальная идея как таковая, проблема этнонима остинского, проблема идентичности, проблема воссоединения, проблема остинского языка и проблема остинской демографии. Коста бира астфакот ахорганеж зона думбас каранатах санадунама политикон кост фалахам даргвати нум хитманакас кайой баззат аргом ламбенак амаразан гардганак савиттунай бансан кота хусарирстон патсахадун университета философии ама культурологии кафедрой доцент Хубията Соня. От имени родной кафедры философии и культурологии ЮГУ, где он проработал более 40 лет вместе с нами, мы адресуем ему самые теплые пожелания здоровья и дальнейших успехов в его многогранной деятельности.
Юбиляр бузныжы нахаста захта организатор танамарым бір дуавжитан сеппатандара хамкарым нахасты тхай хуйбаны санку тахур гундан иул ыстырдар хурзах каю ягали гатайн ярхайт кубану майуюй. Амайн якуттак чидар таркановыцы ахорганинакты антыстытам. Вас всех сердечно благодарю за то, что вы сегодня сюда пришли. Ваша Юбиляр, Анна Низуцновтар, Кал Жагут, Анасон Болдун, Валохтизлад Манасу. Atsı bonurmaz rayguram bonusan kanın nav falama aday magan ısdır katkanın der katsıya arxayda yazonday amayın basta kompozisiya yirdiren qıtanı fısta zonadı istoriye. Gobostagonda BTT alim informasyon ravaqt abun. Alborta Felix номыл музыкалун ахырганандоны вағдырцы зінгі композиторы номаран концерт сценел рала өдісті ырыгон курдиячы музыканты. Әмәсі қаст көті дүнион классико музыка, әмә ирон адамы мелодиті. Мазал вағдырцы культура министрады қаппарисай национ банчы. Ахвасай. Зингон ирон композитор Алборта Феликс рухс номорын мозалты фалгатты музыкалун ахырганандоны вағдырцыт концерт. Поцаттай көтті культура министрад республика хусари рестуны национ банчы Ахвасай. Изарыр бай көтті взонг фалнариде гандерия курдият кәман фабарак аха музыканты. Остысты көт дүния зингон классик тывацмысты афта ирон адамун музыкадар. Концерты Хаядиши Тайсаи уд виолончелистка Дарья Егорова. Кадав зонгу аттар у Санкт-Петербурге подсахадун консерватории студентка. Амаксивуне Хаядисы ихсан адамун сценаты концерты. Удун немец Нью-Йорка ама Европа бастатыдар. Дарья мау концерт мейстердар. Уцив расаджиканы музыкантыма ахырганаджи кыстар. Ема сценал ярах синядравдыста пианист Юрий Моисеевдар. Айвады сколы взонг минавар. Дарья Егорова бонусан кутта залга концерт ма боцатта канануд цекс фалдестатун кохцав. Алборта Феликс из фалдестат сахур канандом то серьезно ма арфкуст. Для нас тоже стало открытием эта музыка, этот композитор, потому что мы не знали, когда впервые начали готовиться к концерту, узнали, что у него очень много музыки к кинофильмам, просто к фильмам, и фортепианное сочинение, и вот виолончельное сочинение. Да, нам пришлось покопаться, самим поискать, самим писать ноты, но это того стоило, я считаю. Спасибо Юрию и вообще людям, которые организовали наш сюда концерт. Концерт сердцем дисев зарем кота арембердвавджетам, марбой кота классикон музыка ворджета хитян фалтарты. Я вот пошла со своей дочерью, у меня дочь учится в училище, и у меня слов нету, честно говоря, вот передать, насколько большое впечатление это на нас оказало. Жаль, что зал не был заполнен всеми учениками музыкальных школ, неважно, какой инструмент они выбрали, потому что это в любом случае было очень-очень полезно. Evzon muzikantı violonçeli ma fortepiano i muzikester talmantan waqta remberdwavjetel. Alina Elfimova ostatı zavr tatta taksana informasyon ravaqt abun. Zardı noksusak zinette bazıttığı muzikalun ahırganandunu ahırzavten master-klasta sınavaqta var esyak spesialist muzikant ıqsan adamın konkursta laureat Yuri Moiseyev. Nodete rast xatın əməsə radətdinəy dartdərma muzikant amıtta scenel kutqavı xidarın emotsite əmə inkarən təravdisin. Nəvaz xəsək xuriti darya bəstondərəy. Faltard muzikantda ahırzavten rargum kent muzikalun dəsniyadı susak zinette. و ماخور کنت موسیقی آفتر خاتن آل نوتا در انکارن اما کامپوزیتر قد بامبارنل سرما گند قوستار زخت تکنیک مزرده را گراست را دتمم خواهدیشتی ترمست قوز کنکود دوی فلما ایستوی اکتیبون خواهد خست کود دوی واسمسته قستوی نافتم مثل وستیات پایدا کود دوی ماسترگاس وقتا و رسیاگ موزیکانت اخسان و دمون کنکورس لاوریاد یوری مویسیف. Хочется все-таки, у нас начинал с форта. Самое большое внимание должно быть к нюансам в нотах, потому что автор, как правило, пишет все, это вот Бах не писал, у него в тексте, если в оригинале посмотреть, там просто ни единого знака.
Ախան ֆիմբալտը թավզուն մուզիկանտան խուրս վոդոցտը ախորը պրոցեսեր վլբուն ֆալգատտայ ախիզենան ֆալթարզին ադրойսենան эмасарозан гортканц дортары энтестетам. Для меня это большая честь находиться здесь и большая радость делиться своим творчеством, тем, чем я живу, с аудиторией, с которой я ранее не был знаком. А насчет мастер-классов, на самом деле, по моему мнению, мастер-классы — это безумно важная составляющая каждого музыканта, несмотря на то, каким бы он там талантливым, даровитым, вообще потрясающим исполнителем не был, все музыканты по факту все равно продолжают учиться всю жизнь, потому что нет предела совершенству, и даже у профессоров есть свои друзья, к которым они приходят, обыгрывают программы и как-то представляют на суд, можно сказать, своим коллегам. Поэтому это всегда такая важная составляющая, чтобы получить абсолютно другой взгляд со стороны, другое мнение, которое может не совпадать с мнением большинства, но, может быть, привнесет какую-то новую идею в интерпретацию. Юрий Моисеев зун музыканттан эрзирто я фалтарзинадыл. Я кодемагаска эрмастер музыка мастер орзун зинад бахус канзан эцаген тестетак ухтебофтенан. Самое главное — это любить музыку, любить то, что ты играешь, вкладывать душу в то, что ты играешь, и прежде всего думать о том, что ты привнесешь своим исполнением слушателям, потому что именно ради этого мы, по сути, этим и занимаемся. Mozo bocattakútői kultúrája minisztert Respublikáhu szori resztőnő náciún boncső hosszai. Most gaszmanócsi der ikachcafú Respublikai muzikalon akkuratról rezen kellenen, eme kurdiacsin fesztiváldan bakhoz kellenen. Kuritő dajra béte talim kumarittatı Fatima információn racht abun. Sport رسوختر خسته سیو استیتیکون گیمناستیکای واق در صدرادون یرسته. ادپتایز خواهد رایستوی ارتنخ سز کامانده. سفزون کارمنک از که رافدستوی خورز برکننته. یول خزدرت خورزخ جنرسدست مایدانته اما زردل دارن لورته. نواز خسکت بلت الویرا در اختصون زیناد رایسته یرسته امنن یتالمنته رارگون کنزن ندارت در ریپارتاژم. Սխինվալը սպորտը գալուան ալիմպը գոմ տրադիցիոն տուրնիր ուաղցըդ այվադոն ամա էստետիկոն գիմնաստիկա է։ Տուրնիր ուաղցավը դուամին ֆնտասամ ազայ, սպարտիվոն գիմնաստիկա է սավետոն ցադիսը սպորտը մաստեր ռեսպուբլիկա խուսարիրստոնը ֆիզիկոն կոմլադս գողտ քուսակ, ցանատ տակ գաբարատը Լյուդմիլայ նոմարնան։ Երեստ օրգանիզատորու խուսարիրստոնը էստետիկոն ամա այվադոն գիմնաստիկա է ֆեդերացի։ Հացը ասը երեստաբասատակոտը այվադոն էստետիկոն գիմնաստիկա է федерации тренер Ջիոթ Մեդեա։ Ույախադակ դարու Габарата Людмила Ахургаринок. Это уже у нас традиционный турнир. Мы будем его более 10 лет, и этим самым воздаем дань ее памяти и уважение к ее труду, то, что она вложила в развитие гимнастики. Благодаря ей у нас есть вот такой прекрасный зал, где наши дети занимаются и показывают хорошие результаты не только здесь, но и за пределами республики. Երստավաղցավնց իվանդասամ խատ պրագրամայը խայատ իստո էստետիկոն գիմնաստիկա երթն դուվակ ամանդ է, ամա այվադոն գիմնաստիկա տացը պարկ ամանդ է, իուլ կաստարտավդստը ֆունց ըխսազ ազը կարանթա, տուրնիրը թարխունգանջըթը սարդար խուսար իրստոնը էստետիկոն ամա այվադոն գիմնաստիկա ֆեդերացի սայրակ տրեյնիր, ծխորբաթը զիմ ակուտ բանասան կուտտա ավթամայ, երստը խայատ իշըթը տրեյնիր տաբացատտա կուտտոյ վդուն ան սաֆել դարստը ձանատտա գաբարատը Լյուդմիլա կոմլգայնյակթա։ Сохранила этот вид спорта и пыталась, конечно, работать и многое сделала. Ну, тогда немножко другая жизнь была, другие условия были, и мы очень благодарны за то, что она такую большую работу проделала. Мы это помним, мы увековечили ее память, проводя соревнования, посвященные ее памяти. Տուրնիրը խայատ իշըթը ֆարս բալավը մա արբասըդստը գաբարատը Լյուդմիլա ռազդարը գալիգաթա, ծխինվալը սվալատը ամա ավզանքտը սպարտիվուն սկուլայ կուշըթա։ Տուրնիրը խայատ իստոյ աղամ գիմնաստկատա կացտան ֆալտարցինադիս ռեսպուբլիկուն ամախսանադուն չիմպիոնատ դար։ Ավտաման գիմնաստիկա ֆազվատլ ֆծակ ախսավտա անտստամ չիարազը աղամտա։ Յուլ դարով դստոյսա կուրդիա թամա гимнастика սկուլայի գավգանանտա։ Սխորբաթը զիման բանասան կուտա спортсменты берзун эмвазат амаса тренерты зардия гархайт. Наши соревнования, конечно, становятся более интересными.
и помнить, и развивать, и идти дальше тоже. Խուսար իրստոյնա գիմնաստկա տասախի ռավդստո իտեք խորս ֆինը մակոտոյ նոմր թա կորդ գայտե əmə յունəctəy դər турнիրը վալախից զավտə խորզախչın ərսədəstə մայդանտəy əmə գրամատատəy Tăbăl telvira ce huitaltina cu meritat fatima informațiun rawacht abun. Əmən irtabazun tsavar bunu qədnə mən qalmaq əsəray sumay sutkay dərğə. Rajsom Respublikaya üzən ivgə asəst qoysay bonay 10 gradusu qarm, əxsəvə ta az gradus qarm rawarzən qəvda. Dzau rayonu bonay üzən 10 gradus qarm, əxsəvə ta faraz gradus qarm warzən qəvda. Znaur rayonu bonay 10 gradus qarm, əxsəvə ta az gradus qarm rawarzən qəvda. Leningora bonay üzən 10 gradus qarm, əxsəvə ta 10 gradus qarm warzən qəvda. Respublika stolica Țhinvală bonay üzən 10 gradus qarm, əxsəvə ta 10 gradus qarm warzən qəvda. Axamıdı stabunu xabertdə məzərdə önzəğət səməy və alı bondər yemi cagua xors xabertdə studiyud bəzir tistəyla əmə nəradon film bəldmə efirə.